BJP is Karbi Anglong District Committee atom petaning kan phokep ke chong black day mate arniki katalon po. Don Pharo hini so se Hampton atom APS Association pen COC BJP party along kachepo of Don Thupu KACC Dr. Tiliram Rong Hang pen lam thei jai po. Kardom, Karbi Hills Life ng Penili Sami Sangler Kropi, non Birtang Ton Pen, Arju Panikta. Karbi ang Lorong Sopi, Farmer Growth Center, Auditorium Hall, di Pualong BJP Party Pen, Black Day Mate Arniki Ikarani, Talon po. Kedamtang Pharo Krisir Kepra, Troxy Kepra po aning kan voice ni Pahin Kora po Arni, Lucky. India phan lake arniki ikmate black day pasi hokpon lason sipini wo signify inquire phorni Karbiang Lorong Sopi Farmer Growth Center Auditorium Hall di Phualong da black day rani talon pon Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang pen herake thingno ki jai pon ke kidam tang Pharo Crescent Kebra Troxy Kebra phani kan wo sika chikloni phaing koira phorni Congress atum si ke chari mate Prime Minister Indira Gandhi Kacharia Kutlo Lasi Hala Sohut Kachinek Supreme Court Pen Order Pideta Pita Election Bibedatsi Emergency Si Peduturonglo Lapen Tu Apike Ke Pachetang Atum Mate Ke Ongdung Perang Ke Atuma Phanta Hemkangsam Benglo Anparta India Lo Kachetang Klong Alon Sepo Pendang Lo Tithekeria Tuma Phan Kadokawe Lak Troxy Abang Pubang Pia Tuma Phan Hemkangsam Bengponlo Hala sohut mania bang pubang hi jongsi Indira Gandhi aphan lamthe kachipi dun asong lapen abang kubang piatum do pulote hem kangsam benglaplo la somune datum matha chilarsi Pharo Crescent Kepra Trokner Kep aningkan BJP asong Atul Bihari Vajpayee amhang BJP asong amhang pathek detpen khai lapen thorom chipupe pinpen non Narendra Modi kachari hong thoman Bharat Sarkar Cari pon long lopasi ningje pon bangso mai long alihisar po man pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang Hojai MLA Ramkrishna Ghosh Karbiang lapen di Mahasau IMP Amar Singh Tiso Ipu LA MLA Vidya Singh Ingleng DM Tilotoma Hasnu MSC Pipinga Rengma EKADC BJP Maipu Roland Kiling Board Chairman Anparta ke ongdung kithi lapen klembang phia tumpen chitong don si mes senpen arniki katalona jaime dengpo si kachari lo Pharo rakang plus ke Prime Minister ki Indira Gandhi lo lasula sut kachenek je Supreme Court pen order pideta fisame alang ni election da bibedat la emergency si biturong lapen parke alang ni emergency di gela na tumla pachet hang tum hanta reporter mana penan jeng kirthe ngomong pachet hang proof alun sepo ola hanta beng choklo apena part ame ke thekeri tum mana penan beng pangrupiat pada khai ola sot ki beng bang lak troxy abang puang phan ki beng lam Indira Gandhi Prime Minister phan la hai mani jong se alam kachi bidun asong ke doan ke thekere ke doan media tum ape thanga tu lahai tum hanta beng lam no asi bangu pet ka so ke aphai ke lak troxy an beng no nasi muni tum matha si chalar si isia banke 1980 ke ame hang ta theklo ame thang ame BJP ame hang pa theklo Atul Bihari Vajpayee la thekya pen ke apike muni tum hokpe ta twar ke claim rat par ki dukela rat bhasa eng ben claim pi la pen dhorom khai lahai jong ji pin ki duke black le pin pen sayang denge claim pi a party political party like BJP party po muni tum hok pon chini si non betai thoma phongan
Narendra Modi kachi pehem tupon Prime Minister alangli man bomba berata BP gom third time lonon mane second first ke dame lonon third time sili gom tasi monsan dopen jara sayang ni jinki jethan upulong te chun vekji pumatha par 60 pinya alangli Narendra Modi ki japon a party BJP a party samjin kintu ke lagra tanta mesana mar sai ke klempi tapi ke munitum aning ke hang ko pipima hol hai tame pi ka pajir penceng lo tapi munitum kisung khai so kisung anda ka pejok je phan alang ni klempon asi non da militum chini tar benglong tame jak etum ke bon kan kira bipin ben name MLA asit tame olasam ke elimination roman 26 la sobong tamil long so kan kira por asit ambi long long di po asit long la sonda ka sikari beno autonomous council as a see hot benching lock penan congress ota state government benching wai jing sai lo setana chumte as a see hot government ke dor ke lang tom ke penan che song sitanon ke chingwai jing sai bene to MP MLA kai to benching wai pensi budget preparation aja kong solayong ka solaya aja kong nang pansi tangka ka thaki ma opi pia sang deng siklemi ma lahaya aja kong namel tu kana lasi BJP pen congress ka preke bangan congress ke ka chenek lo tar phan alam kham khedun bulong the ta tum han ta hola sot ke kapithi lo Indira Gandhi hot kapithi aprana dam ulo el kya pani non ta dolang lai tum jel ke beng pen cheng lo ai phate ke beng chen lo lai apur ki moyong se thano bulong the etum pinang ji lasi tok jir pen mata dak dolo tang tu mo pang tak Dipu Panel Sonterang, Karbi Hills Live. Lason si wo signifying korap ho arni le thota EKADC BJP Sahem Long Thon City constituency Aparman Kadokowe Don Parohini Sahem Tunatum APH Osia Song Along Pen GOC Puthor BJP party along Chipok Dun Tang Lopasi Karbing Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang Pen Lamthi Jaipo An Parta Halapu APH Osia Song Pen Kachi Odun Abang Pupen Lamthi Ki Jaipon Ki Jai Katharpu Kali John Sina Pusi Akoi Pipon Lapen Jai Katharpen Banga Phansi Bongo Sina Puki Puthekcho Abinong Ki Amethama Si Bongo Sina Puta Akoi Pipon Pini Bangso joining Amai Long KACCEM Dr. Tuliram Ronghang MP Omar Singh Jisuk EM Tilotoma Hassan MEC Johnny Timong Board Chairman Long Sing Tongbi BJP Iskar Bianglong District Committee Amai Pu Roland Kilingatum Pencheng Lok Ongdung Man Kidoke Kilingatum Chetongdun প্রত্যেক দিনে আপোনালোকে জানে কাৰ্বি আংলঙত বিশেষকৈ দুটা ৰাজনীতি দল এটা হ'ল APSLC আৰু কংগ্ৰেছ সেই দুটা দলে প্ৰত্যেক দিনে আপ টু ৰাতিলৈকে জইনিং প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচী চলি থাকে ইয়াৰ কাৰ্বি আংলং আপোনালোকে গৈ পাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়া দেখা পাইছে আজিও ধনশ্ৰী অকল লিডাৰে সেই লিডাৰবিলাকক গোটেইখিনি আহি কমিটি গোটেইখিনি আহি ইয়াত লিডাৰ মানুহ লৈ আনিছে 200জনমানকৈ অধিক পৰিয়ালে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে APSLCৰ পৰা ত্যাগ কৰি আৰু অহা 27 তাৰিখ কালি সেশ্যন আছে 27 তাৰিখেও দোৱালবাগুৰি সমষ্টি আগৰো যোগদান কৰা হৈ গ'ল প্ৰায় 2000কৈ ওচৰা ওচৰি অহা 27 তাৰিখেও দোৱালবাগুৰি MEC সমষ্টিত APSLC আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা যোগদান কৰিব আৰু 28 তাৰিখে মহামায়া কনষ্টিটুৱেঞ্চি APSLC আৰু কংগ্ৰেছৰ ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিব এনেধৰণৰ নিৰ্লিপ কনষ্টিটুৱেঞ্চি আলোচনা কৰা হৈ গ'ল কনষ্টিটুৱেঞ্চি মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি উপসভাপতি তেখেতৰ গোটেইখিনি কমিটি লগতে APSLC তাত ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হৈ গ'ল থাৰ্ড ফেজ হ'ব তাতে জইনিং প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচী ডেটটো ঠিক কৰা নাই কাৰণ এতিয়া বেলেগ বেলেগ কাৰ্যসূচী থকাৰ কাৰণে আমি ডেটটো ফাইনেল এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে দেখা পাইছে কাৰণ মানুহবিলাকৰ কাৰ্বি আংলঙৰ
সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মানুহবিলাকে সহজ সৰল বেছি মিছা কথা ক'লে মানুহবিলাক বেয়া পায় মনোসজা কথা কৈ আছে তেওঁলোকে মিছা কথাবিলাকৰ অপপ্ৰচাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে প্ৰত্যেক নিৰ্বাচন কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল নিৰ্বাচনেই হওক বিধানসভা নিৰ্বাচনেই হওক আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনেই হওক তেওঁলোকৰ খালী মনোসজা কথা আৰু অপপ্ৰচাৰ কৰে সেইকাৰণে মানুহে গম পাইছে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে গম পাইছে যে সেই দলবিলাকতো খালী নিজৰ ৰাজনীতি আদায় কৰি ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ প্ৰচাৰ কৰি আছে সেইকাৰণে মানুহবিলাকৰ বেয়া পোৱাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনে বেলেগ বেলেগৰ ৰাজনীতি দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলত যোগদান কৰিছে দীপ ভূপেন নেলছন তেৰাং কাৰ্বি হিলছ লাইভ Tang tipinnya bertake puan sekang toniklo domi thakme kurang thu